नवरात्रीमधील सर्वात प्रभावी सेवा म्हणजेच सिद्ध कुंजिका स्तोत्रपाठ. चला श्रवण करूया. शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चण्डीजाप शुभो भवेत्. न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं. कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्. अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं. गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती. मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं. नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी. जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे. ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते. चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी. धां धीं धूं दुर्जटे पत्नी वां वें वुं वागधीश्वरी. क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु. हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्बनादिनी. ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः. अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं. द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा. पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां कीं कूं खेचरी तथा. सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे. इदं तु कुंजिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे. अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती. यस्तु कुंजिकया देवी हीरां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा.